إسرائيل شوعتنا تكمتي خلتشن عصر شمونتنا عامة مهرت مشتهو زينا تقراي ستريم ميديا أنه بفلما أرأس تزينا أبدوب عفارن تقراي مونغو خلتا تقارو أبزو خلتا معال تزاقات أموغوانسي الزرارة بنتو يقتل لهم أبزو قداي أبالات حرامريت من أسي عفار جنرالات تقراي مبرهي بابلو كنقروا الكمينا كاب جنرال شريفو بتوسخي كالي أزاز سراوي تقراي نمن أسي عفار أكيبو مدرخ قبر ترأي الله كنقرأكم ينام بوغن عفار حزب عفار تفناغ إلي زبل بتنقى سقاسي مسلس تحقزة حبريت هالو بزرزر كقرب يوم ومعلة إجراء شوعة تقم تغلتشن عصر شمونتنا متبرت أبي أحمد نبيت مخري بلتسقنا هصوص آخبات أوعي تواهيل الله توسخ زرزر لنا قبل علينا نستي زود حفتو قتلو كالاي نفسي مالتون برتقان مبراتو زيت بحالت نستي زي قتل ودي جنرال زخونه قبننيا نخالاي قبنو زيتو حاو فردي أب بزحات حرقت كم زفتره تفليتو جنرال مقبي حيل أباكسو مستزارب أوانا وخنطات زقنازبه الرتعون مسمر زحزانيتو بحيلو نزولو باندوتو مرتعوتات زولوهم أقريبهم اللهم كنده سوينام قدس يابا قداي ساتتا غرنا أفريكان كي يحبارن كمون قدب هداسا ديبا حدوش مبرهي والا زر لنا حزدما نابه زر كنسقر لايك بمقبار الجمرو سناي مكتتال أبدو عفارن تقراينا مونغو خلتا تقارو أبز خلتا معالت زقاتا مونغونسي أزرارا بنوتي قتل اللهم مونغو نياتاتنا زوالو تقارو نتا مونغو خلتا تقارو زقاتا مونغونسي قواهي زقلو سخوينم بفلايد ما بوغن دقف تخلتي حالتات قتل بولو زبل بدعتات شاقلو تقارو كوستخ غير اللهم سراوي تقراي مريت تقراي كوينم آتيوم زنبور عطقات تاريغ يوم إلو اللهم نسيعبو سراوي تقراينا بمريت عفار تحيسو آتي زبل بوغن دقف تبلتقنا زوز عزلو حابريتا عزيز تقاقين لمود نايت سلام بروبوغاندان يكولو هو حاتن سراوي تقراين زخونو فلفلات حبيرم أبزح الساعة ديف كابو دوب تقراين الحري شوعات كيلومتر رحقات بوتا اللو دماي بلوم مسو بوليتيكا ومرارحان نباراي حزبن زوبا خلتا مالتون كل العفار تمالي سفيح ذات تساليتو كمز نبرا دما يحبر جنرال شريفو أبا عفار آتي زحب مدرم ናይ ሕሉፍ ጸብጻብና መቕራብና ዝከር ኮይኑ ካሊ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ድማ ንመናእሰይ ዓፋር ኣኪቡ መደረ ክገብር ዝተርኣየ ኮይኑ ህዝቢ ዓፋርን ትግራይን ሓደ ንሓደ ንጠቓቐምበር ኣይንጎዳዳእን ከጻልኡና ንዝደልዩ ሓይልታት ጠጠው ክብሉ ስርዓት ክሕዙን ኣብ ጎንና ኹኑ ዝመልእኽቱ ሓሳብ ይህብሎም ነታት ግን ንእሽተይ ካብ ዝተፈላለየ ምኽንያት መነሻ እናገበሩ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ዓፋርን ዝጠንከረ ሓድነት ንምፍራስ ويدما أب خلتنا شجر نمفتار أمونغنا زلوا سوات جن بدم بينا كنرجعهم زلنا بدم بينا كنحزم زلنا نحنا كواهم نتقاموا بتعم بزح نجار سمون كوانا تقاموا تعم بزحي هذا عدقة حمص جمركم كساب علمت أيهم تقاموا سمون نحنا ونبو كواهم ندلوا عدقة حمص جمرنا كسوال لمت أزلو بمولئنا كواهم ندلو نجار نتقام سلازي زيت راح زي يكون دما حاورنا توالدنا بحادث زنورنا هزو تاتينا سلازي هزو عفار كوانا كابتغارو جن بحماق النرؤية نجارون يبلنا سلازي حزبون تخنا عبزي أزلو سوات ملكعي أمك حزو زلوه سرعتي أمك حزو زلوه عبد كلام معاي كنا نمتيهم زلوا هو كتفترو سب هوت كتأفه عمونغو هزب تقرأين عمونغو هزب عفارن زلوا حدنت لمفراسيات هنا يدم ما بدي أغيرهم زالم معلهم تزهون زتقومكم تزهون كنا أفهمون منمشي قراين ورن بوغن عفار نتوم عزز سراوي تقراي إلومهم زوالو دما ازم تقاروينا زبلو أبا زوانا تودي بمزلو عطوات كابزين لعلي نعقصلو من قد يلن تريتنا بإيدون ننم نحارو دي بولعو دقنانا نسنانا دفرو أبا نابرانا قصانا تسئينو منام ننبع عالم سممع نمرر داني بلون زبل حساب هيبوم زبل ملغتون بقل دقفت حوحاتن سراوي تقراين زقرب يوم أبا كل العفار زوبا خلت تزركبو فولي حيلي اتخلل ازوما بعدنا زلو ناي تقراي شفاتو ويبروتهم آغميتهم نابا كامبيتهم
ወይ ከዓ ካብ መሬትና ይውፅኡልና እንተ ዘይኮይኑ ብሰንኪ እዚኦም ምስ ትግራይ ክንጓነፅ ኣይድነልን ዝብል ኣብ ልዕልቶም ሸፋቱ ተቃውሞ ኣልዒሎም ኣለዉ ይብሉ ወሲኾም እንተኾነ ትማሊ ካብ ፖሊስን ጸጥታን ክልል ዓፋር ዝወፀ መልእኽቲ ድማ ናይ ሕወሓት ዕጡቕ ኣትዩሎ ክወፀልና ይግባእ ፌደራል ክፈልጠና ይግባእ ህዝቢ ዓፋር ተዳሎ ዝብል መግለፂ ከም ዘውፅኡ ኣብ ሕሉፍ ጸብጻብና ምቕራብና ዝዝከር እዩ እቶም ንባዕሎም ሓይልታት ሰላም ኢና ኢሎም ዝፅውዑ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቓት ተጋሩ ድማ ናይ ሕወሓት ዕጡቕ ህዝቢ ዓፋር ካብ መረቦቱ ክስደድ ገይርዎ ክብሉ እዮም ዝስምዑ ወደ አፋር ክልል ጥሶ በመግባት የአፋር እንደዚህ መኖሪያው እትቶ እየተፈናቀለ ይገኛል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት እና የአፋር ክልል የሚመለከተው ሁሉ ይህንን ነገር ማየት አለበት። ይህ ጁንታው የግድ ለትግራይ ህዝብ ነጻነትም ለኢትዮጵያ ህዝብም ለሁሉም ሰላም እንዲያገኝ ይህን ጁንታ መጥፋት አለበት ብዬ ነው ማስበውና ማየት አለበት። በቃ መንግስት ትኩረት አድርጎ መስራት እንዳለበት ነው ማስበው። ትሪዮ ለኹም ዚ ህዝብ ዓፋሪ በመክንያት ናይ ቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ገዝኡ መንበሪ ገዲፉ እንዳተፈናቀለ ይርከብ ሙሉሌት እንዳተፈናቀለ ይሓዲሩ እና በጣም محزن بايزوي መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ዓፋር ትኩረት ገይሩ ክሪኦኹም ዘለዎ ልሐስብ ያው ህዝብ ትግራይውን በጣም ያስቃያለሁ ኣብ ሕማቅ ኣሎ አጥዋራቱ ሃፍቲ ገዛና ይገባራት ገይሩ ናባና ንምትኳስ ተዘጋጅ ይርከብ ኣብናይ ዋዕሉ ድፋዕ ከይሰርሕ ኣብ ህዝብ ትግራይ ገዛ መንበሪ ኮይኑ በጣም ዝሕዝን እዩ ታሪኻዊ ስሕተት እዚ ከምዚና ኣሎ አብይ አሕመድ ድማ በጉዳይ ናይ ዓፋር ኣትዮም ዝበሎም ሰራዊት ትግራይ ምልክቱ መብርህ ክህብ ትጽቢት ተገይሩሎም በተወሳኺ ድማ አብይ አሕመድ ንቤት ምክሪ ስርዓት ብልጽግና ህጹጽ ኣኼባ ፀውዑ ተባሂሉሎም ኣብታ ኣኼባ ንጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ጀነራል ዮሐንስ መንጋግን ሳሙራ ዩኑስን እውን ከም ዝርከቡ ብውሽጢ ዝበፅሕና ሓበሬታ የመላኽት ክብል ልፍዓት ተስፋ ብዝብል ዝፍለጥ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያን ደጋፊ ሕወሓትን ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሓቢሮም በቀትለተ ዘውድ ሃፍቱ ማእሰርት ዕድመ ልክዕ ዝተፈረዶ ያሬድ ገብረ ስላሴ ብኻሊእ ገበን 3 ዓመት ማእሰርትን 1000 ቅርሺ ቅፅዓትን ተፈሪድዎ ወረዳ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ሰሜን ብቀትለት ሙሉ ብርሃን መኮነን ጥፋተኛ ንዝበሉ ተኸሳሲ ያሬድ ገብረ ስላሴ ናይ 3 ዓመት ማእሰርትን 1000 ቅርሺን ቅፅዓት ወሲኑ ሎሚ ጥቅምቲ 27 2018 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ብወገን ተኸሳሲ 5 መቃለሊ ቅፅዓት ሰነዳት ምቕራቦም ዝገለጸ ዳይና እቶም 4 ተቐባልነት ከም ዝረኸቡ ድማ ኣረዲኦም እቲ ዳይና ተኸሳሲ ሕማም ልቢ ከም ዘለዎ ኣቕሪቡ ዝነበረ መቃለሊ ቅፅዓት ብሰነድ ከም ዘይተረጋገፀ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ብምዃኑ ቅፅዓት ክንከየሉ ዝቐረበ ሕቶም ኣብ ዝወሃብ ቅፅዓት ኣብ ግምት ዝእቱ እምበር ዓርሱ ክኢሉ ከም መቃለሊ ዝወሰደ ይኮነን ብዝብል ከም ዝተመሓላለፈ እውን ገሊጹ እዚ ፍርዲ ኣብ ትግራይ ፍትሒ ተጓዒፁ ሓያል ከም ድላይ ዝረግፀሉ ስርዓት ይሰፍን ከም ዘሎ ዘርኢ ዓብዪ ኣብነት ክብሉ ገሊፆምዎ ሰብ ሞያ ሕጊ ቀታሊ ዘውድ ሃፍቲ ዝኾነ ክልተ ነፍሲ ዘጥፍአ ወዲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ ዝተሓበረ ገበነኛ ያሬድ ገብረ ስላሴ ዘውድ ሃፍቱ ቀቲሉ ዝተዋሃቦ ፍርዲ ብዙሓት ምፍርሓት ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ከም ዘብፅሕን ክሳብ ስራሕ ጠጠው ምባል ዝበፅሕ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ምቕራብና ዝዝከር እዩ ለዚ ድማ እቲ ቅፅዓት ዝለዓለ ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ስለ ዝወሓጥ ዝፍፀም ኣይኮነን ተባሂሉ ክእዘዝ ዘለና ዝበልዎ ቤት ፍርዲ ብማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ዝተዋሃበ ናይ ዕድመ ልክዕ ፍርዲ ምስቲ ናይዚ መጋባእያ ዝሃቦ ውሳኔ ንኽድመረሎም ብማመልከቻ ዝቐረቡ ሕቶ ክስካብ ዘየለ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ብምሕላፍ ዝስዕብ ትእዛዝ ሂወሎ ትእዛዝ ቤት ህንፀት ዞባ መቐለ ተኸሳሲ ዝተዋሃቦ ካብ ሎም ዕለት 27/2/2018 ዓ.ም ጀሚሩ ዝሕሰብ ናይ 3 ዓመት ቀሊል እስራት ተኸታቲሉ ከፈጽም መእሰር ትእዛዝ ይፅሓፈሉ ተኸሳሲ ዝተቐፅዖ ናይ ገንዘብ ቅፅዓት ብር 1000 ቅርሺ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ክገብር ተኣዚዙ ኣሎ በዚ መዝገብ ዝተደሓዘ ውሕስና እንተሃልዩ ንኽላዓል ተኣዚዙ ኣሎ ይግበአኒ መሰል ህልው እዩ መዝገብ መዕለብ ስለ ዝረኸበ ተዓፅዩ ናብ መዝገብ ቤት ይመለስ ተባሂሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጀነራል ምግበይ ጠላም ክብል ምግላጹ ይዝከር ነዚ ሓሳብ ዝቃወም ርክብ ህዝብታትን ትግራይን ኤርትራን ይጠናኸር ዝብል ቅዋም ዘለዎ መምህር ብርሃ ተኽሉ ጀነራል ምግበይ ኣብ ኣኽሱም ዝተዛረበ እዋናዊ ኩነታት ዘገናዘበ ርትዓውን መስመር ዝሓዘን እዩ ክብል ገሊፅዎም እንታይ ስለ ዝበለ ይኹም ኢልዎ እዩ ታናይ ኣኽሱም እንዲያ መልዕሊት እንዲያ ማለት ንሳ ከም ፕሪቲክሲ ተጠቂሙላ እምበር ሳይኮነት ጀነራል ምግበይ እንታይ ኢልዎ ስሙራ እዩ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ
ናይ ክሕደት ቃል እንታይ ኢሉ ብስሩ ምስ ክሕደት ዝተሓዞ ዘሎስ እንታይ ይዘራኸብ ዘሎ ያ ምግበይ ዝበሎ ሓንትን እያ ምስ ጎረባውትና ሰላም ክሉ እዩ ሰላም እንደሊና ሕዚ እውን እቲ ትማሊ ኣብ ልዕልና ክሕደት ፈፅሙ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ሓይሊ በቲ ናይ ትማሊ ናይ ጀኖሳይድ ቅዱ ይቕፅል ስለ ዘሎ ጀኖሳይድ ክቕፅል ዘይትደልዩ ሓይልታት ትማሊ እንታይ ከም ዝነበሩ ጠፊኡ ኣይኮነን ዘይትደልዩ ሓይልታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክትብሉ ኣለኩም ኢሉ እንታይ ማሁን እኒኦ እንታይ ክሉ ይግብኦ ሕዙን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፀላሊኒ ስለዚ ኣብ ካሊእ ህዝቢ እውን ጀኖሳይድ ተኣውጅኒ ስዑ እዚ ጀኖሳይድ እዚ ከጥፍኦም ንዝኽእሉ ሓይልታት ኣብ ሓደ ጠጠው ንበል ማለት በይንኡ ኢኻ ናብ ክሕደት ተወስዶ እዚ ህልውና ናይ ምርግጋፅን ናይ ምክልኻልን እዩ ትዘረባ ከም ዘረባ ዝብለካ ዘለኹ ካብኡ ንጀነራል ምግበይ ህዝቢ ማእኸል ንገብሮ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ ኣብዚ በጀት ዓመት ብኩሉ መለክዕታት ልዑል ውፅኢት ከም ዘመዝገበ ፍሊጡ እቲ ባንኪ ነዘፍለጠ መበል 21 ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ሻውዓይ ፍሉይ ሓፈሻዊ ጉባኤን ጥቅምቲ 22/2018 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጠሉ እዋን እዩ ብፍላይ እቲ ባንኪ ቅድሚ ግብሪ ዝረኸቦ 1.8 ቢልዮን ብር መክሰብ ምዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ብ94 ሚእታዊ ወሰኽ ከም ዘርአየ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ግድብ ህዳሴ ነዲባ ሓዱሽ መብርሂ ሂባላ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋታት ንምቅላስ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ሩባ ኣባይን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምዕቃብን ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ተሳትፎኣ ትሕይል ከም ዘላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ በድር ዓብድላቲ ንደቡብ ኣፍሪካዊ ጋዜጣ ኒውስ 24 ሓቢሩ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋታት ንምቅላስን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ሩባ ኣባይን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምዕቃብ ኣብ መንጎ ምንቅስቃስ አልሸባብ ኣብ ሶማሊያን ሑቲ ኣብ የመንን ሓድሽ ምትሕጋዝ ይረአ ኣሎ ክብል ድማ እዚ ምዕባለ እዚ ከቢድ ሓደጋን ኣብ ተኸባቢ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋት ዘለዎ ውስብስብነትን ዝዕቢ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እዩ በዚ መሰረት ግብፂ ሚዛንን ምርጋእን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምምላስ ምስ ሃገራቱን ህዝቡን ድማ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ስትራቴጂካዊ ምትሕጋዝ ብምግባር ኩሉ ናይ ዲፕሎማስያዊ መሳርሒያ ክትጥቀም እያ ኢሉሎም ዓብድላቲ ኣብ መዛዘብ ፅሑፉ ግብፂ ብልቦና ናብ ቅድሚት ስትራቴጂካዊ መድረክ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ክትሳገር ተዳልያ ኣላ ኢሉ ሓሳቡ ዛዚሙ ብፍላይ ድማ እዚ ላዕለዋይ መራሒ ግብፂ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ በሪ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ከይተኣቲ ምስ ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ኣመስጊና ንዝተሓዛሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም እዩ መስሎ ነይሮም ዜናታትና እንተፈቲኹምዎም ንቀራርባናን ትሕዝቶናን እንተፈቲኹምዎም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ሕልፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ